48 করমছড়া ব্লক কমিটি টিপ্রা মথানি কাজको अभिजित त्रिपुरानि बुमा तिनी असुंचानो याकारि थांका अकक्टमा खनावै वाते बिसिङनो नुखुनि बरनो खारगबारनानि बागै थांका दलाइ डिस्ट्रिक्टनि दुमासरा अभिजित त्रिपुरानि बुमानो पाइथाक नायरमुं नायरना बागै दलाइनि जोनाल चेयरमैन तै आम्बासा ब्लकनि काजको प्रेमलाल मौसम योगियो तंखा सुसेफ फालाम तपन देव बर्मा तै निपेन त्रिपुरा संग्र असुंतिनि 2 तारिख जून 2025 मिया 48 करमछरानि तिप्रमथा ब्लक प्रेसिडेंट अभिजित त्रिपुरानि बुमा मिया जीबी हामनगो लांमा चका आबनो खबर खोनावै चुंतिनि आम्बासानि चुंचारजन अर मांखुथै लास्ट नायरनायनि बागै जों फाइलाय जाका अर उपस्थित दङ आनि ब्लक तिप्रमथा 47 ब्लक नि सेक्रेटारि tei yang nipen gurudon village committee ni chairman tei jini topon babu tei o elekani ILC chairman sadin babu chung khobor khanawe no wati phai phano chung kisa hetuk jini warriors ni ama je langma chomani abono chung brongni nokong phai manja phai mangka tei brongni nokong ni bagi chung kai ton thani surinai je thuinai to thin thangka haipano boni su boni besa boni bahamjuk brongno kaitor khaksa maritung tei o thuinai nobo boni kola kaitor morbrum brum khaksa maritung amlai